बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून में हूँ जवाद फैजी। ले नाजरीन, जिस तोहम परस्ती का हमें बचपन से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि जब भी जुम्मे को ईद कोई भी आ जाए, ईद उल फित्र आ जाए, ईद उल अजहा आ जाए, तो फटाफट ये फिक्र पड़ जाती है कि ये खुतबा जो है वो हुक्मरानों के लिए भारी होता है। इस बारे में मेरा तो और हम घर वालों का तो यकीन नहीं है, और मेरे अपने भाई मुदस्सिर फैजी एडवोकेट साहब से बात हो रही थी तो उसमें भी यही बात थी कि इस पे हमें तो बिल्कुल यकीन नहीं है। एक दिन में 2 खुतबे क्यों नहीं हो सकते, लेकिन हमारे यहाँ ये क्यों है राइज के, और उलमा अपना रेट बढ़ाने के लिए जाके कानों में फूंक देते हैं कि लो जी 2 खुतबे बड़े भारी हो जाएंगे आप पे। ये इमरान खान साहब को भी खतरा लाहक है, और उन उलमा को जिन्हें इस्लामी नजरियाती कौंसिल में शामिल कर लिया गया है, या अब रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन ही अपने अब्दुल खबीर साहब हो गए हैं, मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद के बेटे। और वो पहले क्या करते थे, किस सूरत हाल में ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अब चूंकि वो बादशाही मस्जिद के भी खतीब हैं और चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी, यानी कि एक टिकट में 2 मज़े, बल्कि डबल सवारी कह लें, वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही उलमा जो हमेशा हमने देखा है, वो जनरल ज़ियाउल हक का दौर हो, जनाब नवाज शरीफ हो, या जनाब जरदारी हो, और जनाब इमरान खान हो। इमरान खान के तो घर में खैर पीर खाना मौजूद है और पीर साहबा मौजूद हैं, तो इसलिए उन्हें तो बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब की बार फिर ये चीज़ सामने आ रही है कि जुम्मे के 2 खुतबे इमरान खान साहब पे भारी हो सकते हैं, और शायद उनके इक़्तिदार में ये आखिरी ईद हो, जिसके बहरहाल कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आते। वक्त पूरा होना चाहिए, और वक्त पूरा करके ही खान साहब से पूछा जाना चाहिए कि दसो जी, अब बताएं ज़रा कि क्या क्या वादा किया था, क्या क्या मैनिफेस्टो में शामिल किया था, मंशूर में क्या क्या था, और पूरा क्या क्या किया है। खैर, इस पे तो फिर बात करेंगे, लेकिन असल इशू 2 खुतबे हैं कि वो खान साहब पे भारी हैं या नहीं हैं। और इसके बारे में शुनीद ये है, वाकफान हाल इस्लामाबाद के ये कह रहे हैं कि एक ऐसा इजलास भी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि सऊदी अरब में चूंकि ईद जो है वो 30 रोजे पूरे होने पे है, तो पाकिस्तान में 29 के बाद भी हो सकती है। इससे एक तो हम उम्मत मुस्लिमा के साथ इत्तेहाद व यगानगत का भी सबूत दे देंगे, जिस तरह मुफ्ती पोपल जई साहब को मना लिया गया था कि खुदा के लिए अपना चांदना चढ़ाना, और एक ही दिन जो है वो रमज़ान शुरू होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, और इसीलिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास भी पेशावर में रख लिया गया था। और हमारे किबला डॉक्टर किबला याज साहब, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल, उन्हें भी खास तौर पे साथ शामिल रखा गया था कि प्लीज मुफ्ती पोपल जई साहब को मनाने में किरदार आप भी अपना अदा करें। वो तो हो गया, लेकिन खान साहब के लिए अगर ये 2 खुतबे वाकई भारी हो गए तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? क्या ऐसी तोहम परस्ती के चक्करों में फंस के हमें रह जाना चाहिए, या अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक दिन में 2 खुतबे क्यों नहीं हो सकते? बहरहाल इस पे उलमा का ये भी इख्तलाफ भी मौजूद है कि अगर एक आप ईद पढ़ लेते हैं, खुतबा सुन लेते हैं, तो फिर जुमे का जो है वो ना भी पढ़े, जोर की नमाज अलबत्ता पढ़ ले, लेकिन इस पे उलमा ही बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। मगर इशू ये है कि खान साहब को इसके साथ साथ जुमे की अगर ईद होती है तो ये मशवरा जो वो नथिया गली में उन्होंने जाके ईद मनानी है, ये मशवरा भी इसीलिए दिया गया है। जिस तरह आपको याद होगा, जनाब आसिफ अली जरदारी को ये मशवरे उनके दौर में दिए जाते थे कि आपने पहाड़ों पे रहना है, समंदरी एरियाज में नहीं जाना, यानी कि कराची की तरफ नहीं जाना, और वो कई दिन पहाड़ों पे ही रहे। वैसे तो हर हुक्मरान ही पहाड़ पे चढ़ा होता है और वो बहुत नखरे वाला हो जाता है, हमारे यहाँ तो यही हाल है। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त अपनी हुकूमत पे भारी 2 खुतबात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतफक्कर हैं, परेशान हैं, और जब घर से ही परेशानियां हमें मिलनी शुरू हो जाएं तो फिर बाहर हम क्या मुंह अच्छा हंसता हुआ लेके निकलेंगे? इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस की ये सूरत हाल है कि वहाँ पे भी इजलास हुए, और ये भी सोचा जा रहा था कि यार शिबली फराज जरा ढिले ढिले हैं, फवाद चौधरी ही वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी रहते तो वो शायद लड़ के भी जुमेरात को ईद करा देते। और ये भी मुमकिन है कि जब आज 29वें रोजे के बाद हम 30वें रोजे की तरावी अदा कर रहे हो, तो अचानक से कहीं कोई चंद चढ़ जाए और नजर आ जाए कि जुमेरात को ही ईद मना ली जाए,
اور یہ ساری چیزیں اس وقت ریاست مدینہ میں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، اور طاہر محمود اشرفی جو سعودی عرب بھی ساتھ چلے گئے تھے عمران خان صاحب کے، بلکہ پہلے چلے گئے تھے، ساتھ نہیں کہنا چاہیے، دورے میں موجود تھے لیکن وہ کچھ دن پہلے چلے گئے تھے، وہ بھی یہ مشورے دے رہے ہیں کہ ہاں جی بھاری ہو بھی سکتے ہیں، لہٰذا کچھ ہمیں بھی چندہ شندہ لگائیں، آپ کے لیے دعا کریں کہ آپ کا اقتدار موجود رہے، برقرار رہے، تاکہ ان کی جو وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہے وہ عہدہ بھی ان کے پاس رہے۔ لیکن اس وقت اس حساس ایشو پہ، دینی ایشو پہ، اور جو فقہی ایشو ہے، اور جو عین اسلامی اور شرعی ایشو ہے، اس پہ اقتدار اور اپنے جو وقت حکمرانی ہے اس کو طول بھی دینے کے لیے اور اس کے حوالے سے تذبذب کا شکار نظر آ رہے ہیں پرائم منسٹر بھی اور ان کے قریبی رفقا بھی، کہ خان صاحب کہیں 2 خطبے آپ کو لے کے بیٹھ ہی نہ جائیں۔ ادھر ان کے ناقدین اور ان کی حکومت کے لیے اور ان خاتمے کے لیے جو دعا گو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں خطبے 2 ہی اچھے، وہ خان صاحب کے اگر اقتدار کے آخری خطبے ہی ہو جائیں تو بڑا کمال ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت پاکستان کے اندر وزیر اعظم ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں پہ وہ مغرب کے دل دادا اور وہاں پہ زندگی گزارنے والے اب وہ بالکل دینی نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے روحانی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت اپنی انگوٹھی گھماتے رہتے ہیں، وہ UN میں بھی جائیں تب بھی، وہ کہیں پہ بھی جائیں ان کی چیچی کا چھلا جو ہے نا وہ گھومتا رہتا ہے اور اس پہ ہاتھ وہ ملتے رہتے ہیں اور پڑھ کے پھونکتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت توہم پرستی کے جس قدر ہم شدت دیکھ رہے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وزیر اعظم کے حوالے سے، اس سے زیادہ شاید زرداری صاحب بھی اتنے زیادہ توہم پرست نہیں تھے، لیکن خان صاحب جو ریاست مدینہ کے خواب دکھاتے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پھنس کے رہ گئے ہیں، اور وہ دعائیں کرا رہے ہیں، اور سنا ہے کہ پھر کچا گوشت منگوایا جا رہا ہے ایک ایسے کمرے میں رکھنے کے لیے جہاں پہ خلائی مخلوق نہیں بلکہ وہ والی مخلوق جو نظر نہیں آتی وہ کھائے گی، اور موکل بھی تیز کر دیے گئے ہیں کہ خان صاحب کا اقتدار برقرار رہے۔ لیکن ایسے معاملات پہ جب پوری دنیا پہ مسلمانوں پہ افتاد ہے، فلسطین ہے اور کشمیر ہے، دیگر ممالک ہیں جہاں زندگی جو ہے وہ تنگ کی جا رہی ہے، سانس لینا مشکل ہے، دشوار ہے، محال ہے، اس میں ہم اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ خطبے 2 ہونے چاہیے کہ 1 ہونے چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کو پھر سے مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اوقات میں یعنی کہ زمین پہ نہیں رہنا، پہاڑوں پہ چلے جانا ہے، تاکہ آپ پہ یہ 2 خطبے جو ہیں وہ بھاری ہیں وہ نہ ثابت ہو آپ کے لیے بھاری، اور آپ کا اقتدار بچا رہے۔ اور شاید کرونا کا نام تو لیا جا رہا ہے اور خطبات کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ مختصر ترین رکھیں، لیکن اس میں بھی ایک یہ وجہ شامل ہو سکتی ہے کہ خطبے تھوڑے چھوٹے چھوٹے رکھو تاکہ خان صاحب پہ کوئی چیز بھاری ثابت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔